Asinero hamadihamu dohok dame nasian debata amata, dohok sian Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madihamu salukna huria nahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Tapi par horas sama syak kami, padita joki manaik manalu. Tangyang nami, anggiat hita hamu saluhutna, toktong di bagasan asiniroha dohok pangaramotion nasian Tuhatta Yesus Kristus. Nuaing bongot mahita tu mingguon ima di minggu kantate nomor lapatan edeho kamua di Jahoba ede nai baru. Di bahini lo samu mahami lau mamaritahon hata de dibata tu tonga-tonga tasaluhutna marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumajuk Channel. Atau taparadema roha doho pikirata lau manangihon hatanya dibata. Nagabe turpu jamita di minggu kantate ima di minggu tanggal 2 Mei 2020 sada. Hatanya dibatal dienet sian pesalmen 150. Mamuka maisian ayat naparjulu sahro di ayat napa onopon. Pesalmen 150 ayat sada sahro di ayat onom. Song nom mahatani Jahoba hujahahon ma dihita saluhutna. Haleluya. Puji hamu ma debata di bagasan habadion nai. Puji hamu ma ibana dihajak kajang ni hagugu onnai. Puji hamu ma ibana ala hagugu onna akana sumurungi. Puji hamu ma ibana hobar tu hinagodang ni hati bulonna. Puji hamu ma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu ma ibana mardongan arbab doho sordam. Puji hamu ma ibana mardongan tali sayak doho panortoron namar liat. Puji hamu ma ibana mardongan hasabi doho tulila. Puji hamu ma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamu ma ibana mardongan ogung panonggahi. Sudena marhosa ikon mamuji Jahoba. Haleluya. Ido ianggo sahat ni hata ni debata. Huria lahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Turput jamita di minggu kantate ima dadiene sian pesalmen 150 omma bagian napar pudi sian buku ni par pesalmen ima bidu 150 buku pesalmen 150 on di guari maon songon pesalmen manang didok haleluya ima na ginurito ni par pesalmen panidanggu ni par pesalmen taringo pamujionna tu dibata. Ido bain pesalmen 150 on jauh-jauh taringot songo dia do mamuju di bata ado na ikon si pujion siat di bata jauh-jauh na marisihon pamujion tu di bata pamujion tu Tuhani dia kasaluhut na tinopana asa saluhut nasa na marhosa mamuji di bata naik idauta Huria nahina holongan songon halak na porsea songo dia do hita lau mamuji di bata buasa hita ikon mamuji di bata songo dia do hita lau mamuji di bata boi masya na kasuku-suku ni borhati ta asalam mangatusi bagas ado nanaing sinuarahon ni Jahoba marhiti turput jamita di minggu kantatio. Huria itu hatta mamuji debata totu ima songon sada panidangion dingulu ni halak na porsea halak naung makilalahon halak naung madai hinadengkan pabahenan asinirohan debata ido na tahu mamuji debata dinasa ngoluna Boasa halak nama muji di bata ima halak nama ngopuhon saluhut pambahenan kuaso ni di bata di bagasan ngulu mamuji di bata ikon gabe suatu sada keharusan kewajiban ikon sada hataridaan di ngulu ni halak na porsea muladong no halak na Kristen halak na porsea Alai dak ya mamuji di bata
si sukunod do tuisi ibana marha porsea taluk do nasa halak na porsea halak Kristen ikko mamuji di bata dinasa gulmit ni goluna mamuji di bata ima ungkapan hati na niojar ni roha ala ni sada pakilalaan naung niadopan ni sahalak na porsiai taringo tu habal gaon taringo tu pabaheran ni di bata di bagasan ngulu ni halak na porsiai Murutaida na kinga kamang do akainang hurian na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus sian turputai. Boydo rupani borhatita lam bagas mangatusi turpuk jamita di bagasan minggutta sadarion ima marhite suku-sukun manang model suku-sukun naung juk-juk tabigi. Ima 5W 1H 5W sadaha aha ise buasa sadihari manang atigan di dia jalan perpudi so dia aha do nanaing si ulah horon ni halak na porsea si ulah horon ni halak na porsea ima mamuji di bata ise do nalau si pujio tentu mamuji di bata silehon hanguluan silehon nasa narkot di mulut tahun di bata imana mangaleho manopa saluhut portibio dohot isina hidup di ayat sada bidu 150 haleluya puji hamuma di bata ise mamuji di bata di bagasan habadion puji hamuma ibana di hajak kajang ni hagugu onnai ise raus pujion ima di bata buasa atau buasa pujion ta di bata songon halak na porsia taida madiaya dapat 2 hon bidu 150 puji hamuma ibana ala hagugu onna akana sumurui puji hamuma ibadah ala hagugu onna akana sumurui tarajubi do akamang do akainang hurian hina holongan remaja na bosubulu dang tarbahek kita dang tarulahok kita manangaha di ngulu taon diang nang dinasa ulota na niula di tangatta molo so parsidoho di bata mangatoi ngulu taon tapar hatop dui di bagasan hapor siota ala taking takas taboto pabaheran di bata asidirohan di bata hagugo di bata di ngulutai ido ubahay ikon pujiot ta ibadah ala niha gugu onni di bata ikon tapar hatopo do di bagasan ngulu hapor siota dang tuk tarbahe kita marangaha di ngulu taon molo mangasahon guguta bahkan gugutai sedia rorona sedia bata isido nalau pujiota ima di bata ala dia hado buasa ikut pujiota ibadah ala hagugu onna akana sumurungi puji hamuma ibadah hobar tu hida godang di hati bolon tanggung jawab do sada kewajiban do memuji di bata dia kahalak nama dok dirina Kristen dia kahalak nama dok di batado mual ni nasa na adoh namangihun ditikisa di hari adigan ma ditikisa di hari ma tapuji di bata adigan ma jala di dia pujiot ta ibadah huria di tuhatta molo mangihuton turpuk naung tajaha sinaking takas na yung dohonon tutonga-tonga takamang do akainang remaja dohot na posobulu molo mamuji di bata dan terikat tu waktu partikia
manang inganan. Alai di dia hita maringanan, di dia hita tikyon, di nasa ulaut tape hita manang dia keragam ni naniula ni tangata, naik tong di si hita memuji Tuhan ini. Memuji Tuhan tidak terikat oleh waktu, ruang, jarak, tempat. Memuji di batadang alani inganan, memuji di batadang alani situasi, memuji di batadang alani partikian. Alai ikon dinasa partikian jala dinasa inganan, ikon pujiota di bata. Uria nahina holongan ala memuji di bata ido hataridaan ni ngolu ni halak na porsia. Asa naik ngolu na memuji di bata gabi sada kebiasaan habit. Memuji Tuhan hendaklah menjadi suatu habit kebiasaan gaya hidup dari orang-orang yang percaya. Maka dengan memuji Tuhan tidak lepas dari yang namanya doa. Dan holat tang yang ibe bukan lagi hanya sebatas doa yang menjadi gaya hidup, tetapi memuji Tuhan haruslah menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Itonga-tonga di ngulu tahun iku gak bisa dah hasomalan memuji di bata di nguluta. Huria nitu hatta jojot molo memuji di bata hita sadi hari do. Jojot hita molo memuji di bata holan di tikilas rohatta. Relatif dui. Molo memuji di bata di tiki las rohatta. Memuji di bata di tiki dengan pargoluatta. Memuji di bata di tiki sonang rohatta, sonang pargoluatta relatif dui. Suri do halak bui mamula. Ale buhado ditiki daduk-duk ditiki na porsupe kotong do ukap roha hapor siota madok pamujio tu di bata. Memuji Tuhan di nasa pertikian, memuji Tuhan di nasa ingana dan alani ditiki sonang roha ubah disitar baik kita memuji di bata. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Unang loas situasi. Unang loas keadaan. Jangan biarkan situasi keadaan kita yang mungkin saat ini sedang menghadapi suatu tekanan, suatu beban kehidupan. Tarlu mobi siala pakor honi kopi sapulu siaon. Usotung gabi sumurut. Ngolutta memuji Tuhan. Rajuma dosa atau partikian on bahadok kamang do akenam. Arong mora somangan. Arong mora sari Tuhani. Terlepas dang besongon keadaan na semula ditikis ada orang soror pe covid. Alai neng taida buhado. Di pasobu Tuhani do hita. Itonga-tonga di kopiton. Yakin doa. Sudah do hita maka tidak kodau. Yakin doa. Sudah do hita madok mau lihat sama Tuhan. Nang pe siala sorimago kopi sapulusia takas tu Tuhan huilalahami asidi roham huilalahami pakokopomu huilalahami Tuhan panari homo di golunami yakin doa hita sudah madok si songoni dan pasobun di batang mulut ima dari pindah tuduhon di batang hagugu onna nang pe tonga-tonga di kopi sapulusia dang malua dak kea sumurut asidi rohani di bata di guluta. Di bahini ulang tong sumurut. Ngolu parton diota lau memuji ibana. Madok mau liate. Tu di bata. Nang penitiki partikian namaol. Nata adopi. Hidorhon di kopiton. Takasi korajumat dang di pasobu di bata hita. Dang di pasobu di bata. Takas tahang ngaluhon. Pangaramution. Asidi rohana panari honon na di mulut tai akamang inang remaja do napo subur. Tuhan tidak lepas tangan. Meski tengah-tengah pandemi Covid, saya yakin kita semua merasakan penyertaan Tuhan. Saya yakin kita semua merasakan kuasa tangan Tuhan memelihara kehidupan kita. Itu
nanaing si hatahonotta si pasahatotta tu debata marhite na toktong mamuji guarni debata. Atau songon dia dong, bagaimana kita mau memuji Tuhan? Puji-pujian boy do tapasa di bagas tangiang ya. Puji-pujian boy do tapasa marhite akka edeta ya. Puji-pujian boy do tarida marang tapasa marhite akka pungon kor ya. Alai puji-pujian na balga di debata ima parange na baru dihita. Puji-pujian nanaing idaw ni debata siyan ngulutan. Ima marhite ngulut taon, pangalahot taon papahinata. Molo di boto di batado laho. Mga ramoti nguluta mga leon asin ni roha tuhita. Atau kita pe ikomboy matong tapatuduhon. Hatarida ni hapor siyaw ta di tonga-tonga ni nguluta marhite pabahinata. Marhite ulaw ta. Puji madibata marhite ulaw mi. Ulaw madikkan ulaw mi. Ay ido dalammu memuji Tuhan. Ahapin wai ulaw ta na nilehon ni dibata na niulan ni tangat ta pakke masudi ulaw tai lau memuji Tuhan. Memuji Tuhan dinasa partikian, memuji Tuhan dinasa ingana, dinasa situasi dan terikat situasi mana kondisi mana keadaan ahape. Unang luas multumpe di bagasan hagaliok kita nuai unang luas sumurut toditai memuji Tuhan. Pasahat ma murut tatu di bata. Hibul mata pasahat hapor siauta pos dirohat tatu ibadah. Eta kasto nunga tadai nunga tahilala saluhut asin rohana balga na pinasahat di bata di bagasan ngurut ta siganupari. Tama mahita toktong memuji ibana di bagasan mulut taon marhite hatatta marhite pabbahenata. Huria di Tuhatta di bagasan Tuhatta Yesus Kristus memuji Tuhani ima nanyoncar ni roha ungkapan hati seseorang atas apa yang telah dialaminya, yang telah diterimanya, penyertaan dan kasih karunia dari Tuhan. Ganun hita di bata doa talenta. Tapake ma talenta na adong di hita. Asa gabi dalata memuji di bata. Memuji di bata. Memuji di bata. Asa ido akamang do akainang remaja do na posuhulo. Hataridaan ni halak na porsea di Tuhatta Yesus Kristus ikon olo ikot tarida pamujion tu di bata dinasa gulmit di gulina. Huria di Tuhatta di bagasan Tuhatta Yesus Kristus jauh ma di bata toktong di bagasan gulu gora ma ibana puji ma ibana dokkom ma mauliate dinasa pabahiran na nabalgay di bagasan gulita. Patuduhom ma naholan ala asin ni rohani di bata. Patuduhom ma naholan ala ni haguguon ni di bata do. Tarbahik kita. Tarulahok kita. Sudi nasa ulaon, sudi nasa parsorjan di gulut taon boy tabulus. Sudi na idang ala ni guguta. Alay sudi na ala ni haguguon ni di bata. Di bahinima huria nahina holongan. Borhat mahita. Lau memuji Tuhan di dinasa muluta. Sian ias ni roha. Sian roha natigor. Halak natuk manada di bata. Orang yang tahu untuk memuji Tuhan. Halak natuk memuji di bata. Ido natakas manada di bata. Doh nasa pabahiran. Isi halak natuk memuji di bata di bagasan muluna. Ima halak natakas manada di bata. Di nasa pabahiran di bata. Di gulu ni halak na porsia. Amin. Tuhan tama mamasu-masu kita. Jalan margugiho kita saluhut.